Hello, dear students. Welcome to DM Smart Education. My dear students, आज आम देखा जो क्वेश्चन आमर पिला माने कौन क्वेश्चन देख क्वेश्चन जे एक मुदित तार कुंडली सह एक मुदित तार कुंडली सह गोटे मुदित तार कुंडली सह पिला माने कौन कराई ना गोटे गाल्भानोमीटर संयुक्त कराई अर्थात तार कुंडलीटा धरी जो पिला माने आ सहित गोटे गाल्भानोमीटर संयुक्त कराई गाल्भानोमीटर कंटा पिला माने एमती अछि ये हो धरी जो गाल्भानोमीटर कंटा मुदित तार कुंडली सहित गोटे गाल्भानोमीटर कनेक्शन कराई ये गाल्भानोमीटर कनेक्शन अच्छी गाल्भानोमीटर कंटा केमती अच्छी ना एमती अच्छी बुझी क्लियर अच्छा पिला देखो हमर कौन देछि जे ए जो तार कुंडली रे कोन हबो ना आमे जदी हमक प्रश्न देछि मुदित तार कुंडली सह एक गाल्भानोमीटर संयुक्त होइछि दंड चुंबकर उत्तर मेरु हैला ओ पर दक्षिण मेरु उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु कुंडल ठार दूर को नेले गाल्भानोमीटर विक्षेपण कुआड को बुझियोछि जदि उत्तर मेरु दूर को नै जिबा तले गाल्भानोमीटर विक्षेपण कुआडे हबो बुझिल जदि गाल्भानोमीटर जदि दक्षिण मेरु नै जिबा ताले दूर को ताले कोन देखो पिला माने गोटा हम कोन करिया दंड चुंबक करिया ये हला कोन दंड चुंबक ये हला कोन नॉर्थ ये हला साउथ बुझियोछि अच्छा ताले हम कोन करिबा जदि आमे उत्तर मेरु को वर्तमान आमे कोन करिबा ना उत्तर मेरु को आमे कोन करिबा ना कुआडे नबा देखो उत्तर मेरु को एडिक नबा जेतेबेले पिला माने उत्तर मेरु आमे कुंडली आड़ को नबा अच्छा देखो जो हमर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो रही चुंबकीय क्षेत्र रेखा जदि पिला माने आमे देखिबा ताले चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ रु बाहर की एम सब नॉर्थ रु बाहर की साउथ आड़ जाइथिबो चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुड़िक सब नॉर्थ रु बाहर की साउथ आड़ जाइथिबो जिते आमे जते चुंबकटा को याडी नबा पिला माने जते याडी आमे गति करबा जते याडी आमे गति करबा चुंबकटा को बुझिल सेते बेले रेखा गुडा सब याडे याडे आसे बुझियो कुआडे गति करबा याडे कुंडली आड़ गति करबा जते कुंडली आड़ को पिला माने गति करबा आमे चुंबकीय गुडा को जते कुंडली आड़ को आमे कोन करबा गति करबा सेते बेले कोन देखो सेते बेले कोन हो जते बेले आमे चुंबक आड़ को गति करबा तो तार कुंडली आड़ को जते बेले आमे चुंबक को गति करबा सेते बेले आमे कोन हो पिला माने ना सेते बेले तमरो एथिरे करंट फ्लो कोन फ्लो करंट आई करंट फ्लो एथिरे पिला माने कोन फ्लो हबो ना करंट कोन फ्लो करंट बुझियो तो करंट फ्लो बुझियो करंट को डायरेक्शन रे फ्लो बुझियो अच्छा ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତା ଯେତେବେଳେ ବଦଳିବ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର କୁଣ୍ଡଳରେ କଣ ହବ ନା ତ ଆମର କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ ହବ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୁଝିହଉଛି ये जो तार कुंडली जो करेंट प्रवाह तार कुंडली जो विद्युत प्रवाह हम
ताराकुंडली रे जो विद्युत स्रोत प्रवाहित हबो ताराकुंडली जो विद्युत स्रोत पिला माने प्रवाहित हबो से विद्युत स्रोत कोन करिवो ना कुंडली रे विद्युत स्रोत प्रवाहित हले से कोन करिवो ना ऑटोमेटिकली कोन करिवो ना सी एक चुंबक क्षेत्र सृष्टि करिवो चुंबक क्षेत्र सृष्टि करिवो बुझियो सी ऑटोमेटिकली गोटे चुंबक क्षेत्र सृष्टि करिवो कोन करिवो जेतले चुंबक क्षेत्र सृष्टि करिवो सी कोन करिवो ना एई जो देखुछ एई जो प्रांतटा देखुछ एई जो प्रांतटा एई जगहटा এই যে জায়গাটা তুমি দেখুছো এই জায়গাটা কোন দেখো এপটে তারাকুণ্ডলী এমতি এপটে তারাকুণ্ডলী এমতি এমতি ইয়ে পড়ুক আসছে নর্থ পোল আমি এড নউছে नॉर्थ पोल को যেতବେଳେ ପିଲା ମାନେ ଇଏ ନବା ତାହେଲେ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାରକୁଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହବ ଏ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ପରେ ଇଏ କଣ ହବ ନା ଇଏ ସାଉଥ पोल ଇଏ ନର୍ଥ पोल ଟାଇପ ର ବିହେଭ କରିବ ଇଏ ନର୍ଥ पोल ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ ଆକୁ ଇଆଡିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରିପେଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇଏ ନର୍ଥ पोल ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏ କୋଉ पोल ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନର୍ଥ पोल ଯଦି ତାରକୁଣ୍ଡଳ ଇଆଡିକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନର୍ଥ पोल ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ଇଆଡିକି ଆସିବ ଯେମିତି ଇଏ ନ ଆସୁ ଆକୁ ରିପେଲ କରିବ ଏଇ ନର୍ଥ पोल ଭଳିଆ ବିହେଭ କରିବ କଣ କରିବ ନର୍ଥ पोल ଭଳିଆ ବିହେଭ କରିବ ତେଣୁ ଇଏ ନର୍ଥ पोल ହବ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଇଏ ନର୍ଥ पोल ହବ ତାହେଲେ ଏଠି କରେଣ୍ଟ କୋଉ ଭଳିଆ ଫ୍ଲୋ ହବ ଦେଖ ସଲିନଏଡରେ ଯଦି ନର୍ଥ पोल ହବ ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ କୋଉ ଟାଇପ ର ତମର ଫ୍ଲୋ ହବ ବୁଝିଛି ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କରେଣ୍ଟ କୋଉ ଟାଇପ ର ଫ୍ଲୋ ହବ ବୁଝିଛି କରେଣ୍ଟ କୋଉ ଟାଇପ ର ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲୋ ହବ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯଦି ଗୋଟେ ତମର ସଲିନଏଡ ଅଛି ସଲିନଏଡ ରେ ଗୋଟିଏ ପଟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ତମେ ନେଇ ଆସ ଯଦି ଏଠି ପିଲାମାନେ କରେଣ୍ଟ କ୍ଲକ ୱାଇଜ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ଘଣ୍ଟା କୁଣ୍ଡା ଦିଗରେ କରେଣ୍ଟ ଯଦି ପିଲାମାନେ କ୍ଲକ ୱାଇଜ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ତାମାନେ ତମେ ଜାଣିବ ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରିବ ଇଏ ପିଲାମାନେ ସାଉଥ पोल ବିହେଭ କରିବ କୋଉ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରିବ ସାଉଥ पोल ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଉଥ पोल ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ରୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଠୁ କଣ ହବ ନା ସାଉଥ पोल ରେ ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ରୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଠୁ ତମର ଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳି ଜଣା ପଡିବ କଣ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯୋଉ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ହଉଛି ସାଉଥ पोल ଏ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ କାରଣ ଯଦି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ନର୍ଥ पोल ଏଟା ଯଦି ସାଉଥ पोल ତାହେଲେ ନର୍ଥ ରୁ ବାହାରିକି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡାକ ଆସିକି ସାଉଥ ରେ ମିଶିବେ ନର୍ଥ ରୁ ବାହାରିବେ ସାଉଥ ରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନର୍ଥ ରୁ ବାହାରିବେ ସାଉଥ ରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତେଣୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡା ଯଦି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳି ଦେଖ କରେଣ୍ଟର ଦିଗ ଇଆଡେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଆମେ ଏମିତି ରଖିବା ତାହେଲେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ସାଉଥ पोल ଭଳି ବିହେଭ କରିବ ତେଣୁ ଇଏ ସାଉଥ पोल ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ଗତି କରିବ ଯଦି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ କରେଣ୍ଟ ଗତି କରିବ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ତାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ କୁହନ୍ତି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ କ୍ଲକ ୱାଇଜ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ କୋଉ पोल ବ୍ୟବହାର କରିବ କୋଉ ଭଳିଆ पोल ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେମିତିଆ पोल ହବ ନର୍ଥ ନା ସାଉଥ ହବ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ଯେତେବେଳେ ହବ ଆମେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଠୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବ ଏଇ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବ ଆମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତମ ସହିତ ଯେମିତି ଭିତରୁ ଏମିତି ବାହାରୁଛି କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡା ଯୋଉଠୁ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡା ବାହାରିବ ସେ ତ ନର୍ଥ पोल ହବ ନର୍ଥ पोल ପିଲାମାନେ କୋଉ पोल ହବ ନା ନର୍ଥ पोल ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନରେ ନର୍ଥ पोल ଆସିବ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଗାଲଭାନ ମିଟର ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ ନେଇଯିବ ନା
चुंबकर नॉर्थ पोल को नहीं ता आड़ को जिते नब ता आड़ को जो चुंबकर नॉर्थ पोल नब बुझी से कौन हम ये नॉर्थ पोल भाया व्यवहार कर कौन व्यवहार कर नॉर्थ पोल ये नॉर्थ पोल रे परिणत हो तो नॉर्थ पोल रे परिणत हो करंट को फ्लो हम ना आंटी क्लॉकवाइज फ्लो हम आंटी क्लॉकवाइज माने एमती टाइप रे आसीबो आंटी क्लॉकवाइज फ्लो हम या बुझी एमती आसीबो बुझी एमती आसीबो बुझिले आंटी क्लॉकवाइज जतले पिला माने फ्लो हम करंट आंटी क्लॉकवाइज जतले पिला माने फ्लो हम ता माने यारो एमती करंट आसुची एमती आसुची जो पटु करंट आसो से सेही पटु को विक्षेपित हो बुझिला जो पटु करंट आसुची बोली हम जानि पारले से पटु को से कोन हिजबो ना विक्षेपित हेइजबो ता माने विक्षेप कुआडे हबो ना विक्षेप हो याडे ता माने को पटु को ना डाहाण पटु विक्षेप ताले को पटु को हबो ना डाहाण पटु विक्षेप हबो तमरो डाहाण डाहाण को बर्तमान विक्षेप उत्तर मेरु कुआडे गला ना कुंडली आड़ को गला उत्तर मेरु जदि कुंडली आड़ को जाउची ताले डाहाण पटु पिला माने विक्षेपित उत्तर मेरु कुंडली आड़ को डाहाण पटु विक्षेपित किंतु हमकु देइची उत्तर मेरु जदि रिवर्स आसला देखो तले रिवर्स आसीबो जतले रिवर्स आसीबो कोन बुझी होची देखो रिवर्स आसिले पिला मन तमरो कोन हबो हम देखै दोची जानि परल अच्छा रिवर्स जते बेला आसीबो कोन रिवर्स माने देखो कोन हबो ना वर्तमान आमे जदि तार कुंडली केठी रखी छे पिला माने ये ला तार कुंडली एठी लागला तमरो गाल्वान मीटर एटा हस तार कंटा बुझिला गाल्वान मीटर एठी लागि अच्छा वर्तमान आमे कोन करबा ना दूर को आनी जदि आमे एटा को दूर को पिला माने नै आसीबा दूर को वर्तमान उत्तर मेरु को आमे दूर को नै आसीबा ता माने एठु दूर के पळे आसीबो याडे दूर को पिला माने पळे आसीबो दूर को जते बेले पळे आसीबो पिला माने एठी करंट रो परिमाण कमी जिवो मैग्नेटिक आस्ते जते पूरा दूर को पळे आसे ता फील्ड भीतर जते रहिबोनी आर जो फील्ड अछि ए फील्ड भीतर जदि से रहिबोनी आर गोटे फील्ड अछि मैग्नेटिक फील्ड ए जो मैग्नेटिक फील्ड अछि ए फील्ड भीतर जदि से न रहिबो ए न रहिबो ऑटोमेटिकली जीरो हो जिवो स्थिर हो गेला पर जीरो हो जिवो ऑटोमेटिकली कमी बुझा जते दूर को पिला माने ये मैग्नेट जीवो जते दूर को ये मैग्नेट जीवो नॉर्थ पोल बर्तमान दूर को जाउची कुंडली ठारू दूर को जाउची एठी कुंडली आड़ को जाउतला नॉर्थ पोल कोडे जाउतला कुंडली आड़ को उत्तर मेरु पिला माने कोडे जाउतला उत्तर मेरु कुंडली आड़ को जाउतला एठी उत्तर मेरु को आउची कुंडली ठारू दूर उत्तर मेरु दूर को जाउची कुंडली ठारू दूर को जाउची बुझियोस तो अच्छा जते बेले दूर को पिला माने आसुची सेते बेले कोन हबो ना ये पिला माने चाहबो जे पाखो केमते आसु पाखो आसिले करंट इंक्रीज हो जते पाखो करंट बुझिला ये सेते बेले उल्टा बिहेव करिवो अर्थात फॉर एग्जांपल ये पिला माने कोन आइबो ये पिला माने सेते बेले कोन करिवो ना ये साउथ पोल बिहेव करिवो को टाइप रो बिहेव करिवो ए पार्श्वटा ये जाउची दूर को नॉर्थ ये साउथ ये पिला माने दूर को पळे आछी कोडे पळे आछी दूर को पळे आछी ए केस रे देखिबा पिला माने कोन हबो इठी तमरो ये पिला माने कोन बिहेव करिवो ये पिला माने तमरो जे ये हिजबो तमरो साउथ साउथ पोल टाइप रे बिहेव करिवो को टाइप रे बिहेव करिवो ये साउथ पोल करंट तो फ्लो हबो करंट फ्लो हबा सहित साउथ पोल हिजबो करंट फ्लो हबा सहित साउथ पोल तमरो हिजबो
ବୁଝିହଉଛି ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହବା ସହିତ ଇଏ ସାଉଥ ପୋଲରେ ପିଲାମାନେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହବା ସହିତ କୋଉ ପୋଲରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ? ସାଉଥ ପୋଲରେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ସାଉଥ ପୋଲ ହେଲେ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହଉଥିବ ନା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ତାମାନେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହଉଥିବ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ତାମାନେ ଏଠି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ତାମାନେ ଏଇଟା। ଏଇ ଟାଇପର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ କରେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲୋ ହବ। ଯୋଉଠି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ଇଏ ହେଲା କଣ ନା ତାମାନେ କରେଣ୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲା? କରେଣ୍ଟ ଗଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ସିଧା, ଏ ଗାଲଭାନ ମିଟର କଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସିଧା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ତମର ଫ୍ଲୋ ହଉଛି କୁଆଡେ ନା କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି କୁଆଡେ ନା ଇଆଡୁ ଇଆଡେ। ଏପଟ ସାଇଡରୁ ଏପଟ ସାଇଡ। ଯଦି ଏପଟ ସାଇଡରୁ କୋଉ ପଟ ସାଇଡରୁ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ଏପଟରୁ ଇଆଡେ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି। ଯୋଉ ପଟୁ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ସେଇ ପଟକୁ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ସେଇ ପଟକୁ ତମର କଣ୍ଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ତାହେଲେ ଗାଲଭାନ ମିଟରର କଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପଟକୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବ ନା ବାମ ପଟକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପଟକୁ ଯୋଉ ପଟୁ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ସେଇ ପଟକୁ ବାମ ପଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ପିଲାମାନେ? ବୁଝିହେଲା ତ? ଏ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି? କୋଶ୍ଚିନ ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଥିଲା ଆମେ ଆନ୍ସର କଣ କରିବା? ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ ପଚାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କଥା ଛାଡିଦିଅ, ଆଗ ଉତ୍ତର ମେରୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଲେ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରକୁ ନେଲେ, ଉତ୍ତର ମେରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରକୁ ଗଲା। ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ସାଉଥ ପୋଲ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲ, ସାଉଥ ପୋଲ ମାନେ ତ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହବ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ, ବୁଝିଛନ୍ତି? ଯଦି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ତାମାନେ ଏପଟୁ ଯାଉଛି ଏପଟକୁ, ତାମାନେ ଗାଲଭାନ ମିଟର କଣ୍ଟା ଏପଟକୁ। ଗାଲଭାନ ମିଟର ଦେଖାଉଛି କରେଣ୍ଟ ଇଆଡେ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ପଟୁ ଯାଉଛି ସେଇ ପଟକୁ ସେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ। ଏଇ ପଟୁ ଯାଉଛି କରେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଏପଟୁ ବାଁ ପଟୁ ଯାଉଛି ଡାହାଣ ପଟୁ ତେଣୁ ବାଁ ପଟକୁ ସେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ। ତାମାନେ ଆନ୍ସର ତମର କଣ ଆସିବ ନା ବାମ। ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ତମର କଣ ଆସିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ତମର ଆସିବ ବାମ। ଜାଣିପାରିଲ? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦଉଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନହେଲେ ଏଇ ପେଜରେ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ କରିଦଉଛି। ଏଇଟା ଏଇ ପେଜରେ ରହିଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ କରୁଛି। ଏ ପେଜରେ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ହବ ପିଲାମାନେ। ଏ ପେଜରେ ହିଁ ଦେଖେଇଦବା କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଏଇଟା ଅଛି ତେଣୁ ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କଥା ପଚାରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଆଗ ପଛ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗ ପଛ କରିବା କଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କଥା ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଆମେ ଆଗ ପଛ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ସେମିତି ଆମେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିବା। କଣ କରିବା? ଗାଲଭାନ ମିଟର ଲଗେଇବା। ଗାଲଭାନ ମିଟର ଲଗେଇଲେ ଗାଲଭାନ ମିଟର ଲଗେଇକି କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ?
ଗାଲଭାନୋମିଟର ଲଗେଇଛେ आमे बर्तमान कौन करिया ना चुंबक नवा जदि पिला माने आमे कौन करिवा से एका प्रोसेस जदि साउथ पोल को कुंडली आड़ को नवा जदि साउथ पोल को आमे कुंडली आड़ को नवा साउथ पोल को जदि कुंडली ता माने दक्षिण मेरु को कुंडली आड़ को नवा दक्षिण मेरु को जदि पिला माने कुंडली आड़ को नवा ताले कौन हबो ना देखो एठी तमरो दक्षिण मेरु आड़ को जते कुंडली आमे नवा एला तमरो साउथ एला तमरो नॉर्थ जते बेला आमे कुंडली को दक्षिण मेरु आड़ को नवा कुंडली रे फेस ता बनउछ ताले ऑटोमेटिकली ये कोन पिला माने हबो दक्षिण मेरु आड़ को जते बेला नवा ये पिला माने तमरो को भले बिहेव करियो ये तमरो साउथ पोल भले बिहेव दक्षिण मेरु नेला माने दक्षिण मेरु कुंडली आड़ को नेला माने ये साउथ पोल ताकू जो करंट तो प्रोड्यूस हो करंट तो क्रिएट हो जिवो नेला माने करंट क्रिएट हो जिवो करंट क्रिएट होला माने ये साउथ पोल भले व्यवहार साउथ पोल माने कोन साउथ पोल माने हमरो पिला माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट करंट को डायरेक्शन आसो ना क्लॉकवाइज साउथ पोल रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डायरेक्शन क्लॉकवाइज ता माने एठी करंट को टाइप रो फ्लो क्लॉकवाइज ता माने ई टाइप करंट क्लॉकवाइज करंट जते बेले पिला माने क्लॉकवाइज फ्लो हबो करंट जते बेले पिला माने क्लॉकवाइज फ्लो हबो सेते बेले कोन हबो ना क्लॉकवाइज फ्लो हो माने एपोटू एपोटू ता माने कोनटा को पुटू डिफ्लेक्ट हबो एपोटू कोनटा डिफ्लेक्ट हबो पिला माने करे ना यार करे ना बाम गाल्वानोमीटर रो कोनटा बाम पुटू डिफ्लेक्ट हबो अच्छा एठी जो क्वेश्चन पिला माने तुमको पचारछि एठी क्वेश्चन को पचारथिला देखो क्वेश्चन एठी पचारथिला जे दक्षिण मेरु को दूरे कि नबा आमे तो दक्षिण मेरु आड़ को नेले दक्षिण मेरु आड़ को जतेले नेले बाम पट को डिफ्लेक्ट होउसी बुझिला आमे दक्षिण मेरु को दूरे दक्षिण मेरु कोन करिवा दूरे जतेले पिला माने दक्षिण मेरु को आमे दूरे दबा तार कुंडली देरी हेसी गाल्फान मीटर लगे छे गाल्फान मीटर लगे छे पिला माने बर्तमान कोन हबो ना हमर दंड चुंबक चुंबक रो हेला आकु याड धर की पळे आसे दूर को नहीं आसे पळे आसे दूर को ये दूर को जीवो दूर को दक्षिण मेरु दूर को बर्तमान दक्षिण मेरु दूर को जीवो यदि दूर को दक्षिण मेरु हम पिला माने नहीं जिबा ताले ऑटोमेटिकली कोन हबो ये कुंडली रे फेस दक्षिण मेरु को बर्तमान आमे दूर को नहीं आसे दक्षिण मेरु को जते दूर को नहीं आसे ये पिला माने नॉर्थ पोल का व्यवहार कर ये को भले हिजो नॉर्थ पोल ये चाहिबो जाको अट्रैक्ट करिया को दूर को धरला को दूर को आनला को अट्रैक्ट करिया पे चेष्टा करिवो बुझिला जते दूर को धरि के पळे आसीबा ये चाहिबो अट्रैक्ट करिया जते पाखु को नहीं की पळेबा ये चाहिबो विकर्षण करिवो माने साउथ पोल होइजो जते दूर को धरि के पळे आसे से कहबो जे अट्रैक्शन करिवो बुझिबो जे कांसेप्ट आउचे जते दूर को आनी बाहरी ई फेस टा चाहिबो जे कोन करिवो ताकू ना अट्रैक्ट करिवो माने साउथ पोल को अट्रैक्ट करिया पे हेले नॉर्थ पोल को बनिजो बुझिबो जते पाखु को नहीं जिबा से चाहिबो विकर्षण करिया पे साउथ पोल जति आडी जाउची विकर्षण करिया पे चाउची से पोल निजे कहिजबो से फेस टा साउथ पोल तेणु एटी साउथ पोल हो जाय बर्तमान दूर को धरिक पळा आछ से चाउची अट्रैक्ट करिया पे तेणु ये कहिजबो नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल होला माने करंट को वाइज फ्लो हो करंट पिला माने फ्लो हो एंटी क्लॉकवाइज तमाने यार एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज फ्लो होतला क्लॉकवाइज
घंटा घंटा दिगरे ये आंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो बुझिला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छा यदि क्लॉक ए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हला ताले देखो एंटी क्लॉकवाइज माने करंट यार आसी बुझिला करंट एमती आसीबो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो यदि एंटी क्लॉकवाइज पिला माने तमरो करंट आसुची ता माने करंट एपड दिगरु यार आसुची जो पट दिगरु आसुची कंटा सेपड को विक्षेपित हो ता माने कंटा विक्षेपण हो यार जो पट दिगरु एपट दिगरु करंट यार आसुची आ करंट यार आसुची तेणु कंटा विक्षेपित हो से जो पटु करंट आसीबो जो पटु करंट आसीबो से ता माने एपट दिगरु दक्षिण विक्षेपित कोडे हो दक्षिण को बा डाहाण डाहाण को लिखि परिबो दक्षिण को लिखि परिबो से कोइ जो विक्षेपित हो अच्छा देखो जो क्वेश्चन ता मु देथिला से क्वेश्चन क्वेश्चन टी जो देथिला क्वेश्चन देथिला कोन ना दक्षिण मेरु को जदि दूरे नब ताले से को पटु विक्षेपित हो डाहाण देखो पिला डाहाण को से विक्षेपित हो फास्ट आसला वाम को उत्तर एबे आसला डाहाण को उत्तर बुझिला ना बुझिला जानि हला तो ये होस तमरो क्वेश्चन ए क्वेश्चन आंसर तमे क्लियर दैट क्लियर बुझिला ना बुझिला तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझिला गोटे चुंबकर उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु को कुंडली निकट को नबा किबा ताठू दूरेबा दूरेला परे गाल्भान मीटर कंटा को पटु विक्षेपित हो केवल तुम मन रखिया पड़िबो जे हमर जो जेतेबेला हम चुंबकटा को नउचे का पाखु नउचे तार कुंडली पाखु चुंबकर को मेरु को नउचे जदि उत्तर मेरु को नउचे तार कुंडली सेतेबेले चाहबो ताको विकर्षण करे ता पाखु नेले ताको पेलिबा ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତେଣୁ ସେଇପଟ ସାଇଡଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି ଏଠି ସାଉଥ ପୋଲ କୁ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି ଇଏ ସାଉଥ ପୋଲ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ ସାଉଥ ପୋଲ ହେଇଯିବ ସାଉଥ ପୋଲ ମାନେ ତ ତମର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଯିବ କରେଣ୍ଟ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ମାନେ ଏପଟୁ ଯିବ ଇଆଡେ ତେଣୁ ଏପଟକୁ କୁଣ୍ଡା ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ